So guys, ito na si Insan. Di ko alam ginagawa niya pero kinamay niya na. Kung ano man yan, nilalagay niya na sa mainit na gawaan ng palutuan. Okay? Sobra na sipag to Insan ko na yan. Naka-hairnet! Ladies and gentlemen, congratulations! Naka-hairnet! Yung kababayan ko! Yung Insan ko! Naka-hairnet! Pero nakakamay pa din. So kalahati na malinis, kalahati na madumi yan. Pero okay lang. May malinis pa rin na part. Let's go! Sobra na ako excited yan, okay? Flat niya na yan. Flat na Insan ko yan. Flatting na ni Insan. Flatting. Let's go! You know, water, oil, I don't know, basta nilagyan niya na. Para hindi na dikit-dikit sa baba yan. Buttering. Yan na, buttering na si Insan yan. Butter niya na yan. Sobrang na dami butter. Taas na cholesterol ng mga family ko yan. Pero okay lang, malakas din gamot namin yan. You know, buttering na ni Insan yan. Butter. Yan na, patatas. Patatas na yan, marinated potatoes. Mixed with masalas and etc. Yan na. Pinahid na ni Insan. Mekas niya na yan. Mekas niya na yan. Perfect! Sobra na galing Insan ko yan. Sobra na galing mekas niya na yan. Yan na. Kulang pa Insan. Yun na. Para lang gumagawa ng bahay ah. Sobra na galing Insan ko yan. Wow. Sobra na linis gawa niya. Dami na patatas yan. Sobra na taas cholesterol. Sobra na sulit na pagkain yan. Sobra na loaded. Wala na akong kita sibuyas. Insan, saan na yung sibuyas? Insan, saan na yung sibuyas? Hello? Wala pa. Ubus na ba stock yan? Slicing pa si tita yan sa likod. Okay. Oh! Sibuyas! Sibuyas na yan, mga Insan ko yan. No onion, you're not Indian. Onion is life. Kamayin mo na yan, Insan. Yon, tomato. Yon, tomato fountain. Yan na yan. Sobra na galing Insan ko yan. Onion and tomatoes. Sobra na sarap. Ayun o. Green, fresh mint leaves. Cheese na yan. Sobra na dami cheese. You know, sobra na galing grinder na Insan cheese yan o. Sobra na lupit yan o. Wala na akong masabi kay Insan. Sobra na lupit, sobra na talented, sobra na galing, sobra na diretso lagi na cheese yan. Wow, sobra na sarap. Sobra na sarap yan. Ang tawag dyan guys, dosa. Yan, cutting. Cutting, number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. Yun. Yan na, kain na sir. Sobra na. Sige, kamain mo lang Insan. Masarap na, patay na bakterya sa init. Yan na guys, kain na kayo yan. Sobra na.